Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Made. Astagfirullahaladzim. Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan bahaya. Awas bro, jangan dideketin, jangan. Anjing terbang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Innalillahi bro. Istighfar bro. Ya Allah. Made ya bawa si Ujang Made ini si Ujang pamit. Salam. Assalamualaikum ibadi solihin Tasya. Kok Tasya sih? Tasya mah anak aing. Halo. Gila min. Hong kahong. Babak kantil babak hong. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mas, aduh ngapain sih Mas Pelik sini? Mas Pelik ngapain sih? Anjing. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. John Pelik tadi di sini John. Allahu Akbar ya Allah. Di sini, dia ada di sini, itu bukan. Tadi di sini John. Tadi di sini John. Sebelum ya Allah ya rumah. Guys, udah malam ya, lagian Spelik lagi nggak sehatan. Gue cabut aja ya. Udah ya, nggak apa-apa lah, gue disebut pengecut juga, nanti lagi aja. Pengen terang banget. Yuk. Cai Di sini ada pesta besar-besaran. Datang tak dijemput, Pulang tak diantar. jelangkung jelangse. Di sini ada pesta Besar-besaran. Datang tak diundang. Pulang tak diantar. Celangkung celengse. Di sini ada Pesta besar-besaran. datang tak dijemput, Pulang tak diantar. jailangkung jailangse. Di sini ada pesta besar-besaran. Datang tak dijemput. Pulang tak diantar. Celangkung celengse. Di sini ada pesta. Jadi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Gigi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim.
Jangan dipegang bro, jangan dipegang. Jangan bahaya, jangan dipegang bro. Jangan dipegang, bahaya. Astagfirullahaladzim. Aku coba lu taruh lagi ke tengah. Anjing patah jelantungnya cok. Jelantungnya patah. Gua taruh lagi di tengah. Sekali lagi guys. Ini pecah semua loh. Jai langkung, jai langse. Kasih terang. Bentar, gua kasih terang dulu ya. Kasih terang dikit. Kurang terang katanya. Kayak gini. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, udah pas. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Ini kenapa weh? Astagfirullahaladzim bro. Bro. Ada. Hah? Ya Allah. Ini berat banget. Ganjel aja ya. Ini pakai kursi ya. Ganjel apaan ya? Ganjel pakai kursi aja. Ganjel kursi tak? Ganjel pakai kursi. Gua ganjel dulu ya guys. Biar aman. Atau dari bangke ini pintu udah jalan. Tapi nggak terlalu kelihatan ya. Bentar. Kalau pakai ini. Gimana enaknya? Diganjel enggak sih? Guys, diganjel apa enggak ini? Ganjel jangan. Diganjel apa enggak? Kejauhan. Oke. Ganjel jangan. Ah? Nggak usah. Nggak usah. Ya udah kalau nggak usah. Anjir takutnya ini tutup lagi, Cok. Taruh. Apa taruh tengah sini, Ki? Hah? Pas taruh tengah apa taruh? Allahu Akbar, Ki, ada yang lewat anjir. Anjing. Ada yang lewat. Mana? Allahu Akbar. Hah? Allahu Akbar. Anjing aing kaget sama suara lo, bukan kaget sama setan. Ada yang lewat dari belakang. Jangan Ki. nakut-nakutin lah. Sumpah ada yang lewat dari belakang. Enggak ada, jangan nakut-nakutin, Bro. Sumpah gua nggak bohong, tanya viewer gua semua. Segini pas nggak? Pas. Sumpah ada di belakang lu sumpah. Udah kayak gini. Udah cukup belum? Kalau udah cukup, Cukup belum? Kita mulai. Ganjel. Udah gua ganjel. Bawahnya udah gua ganjel, Cok. Aman? Oke. Kita sambil pegang aja celana apa gimana? Nggak usah. Gak usah lah. Ya udah yuk. Sekali lagi ya, biar kelihatan ada interaksi. Sekali lagi guys. Ini mana satu lagi? Kelihatan nggak guys? Ntar gue cek dulu. Udah pas belum? Udah pas belum guys? Saya sambil bakarin dupa ya. Ini Ya. kalau kayak gini keterangan Atur sepas aja. Kita bakar dupa ya. Lupanya udah dibakar.
Udahlah, kita langsung mulai aja lah. Coba kita baru mulai beberapa menit kita rasain. Apa dulu gimana bro? Kebalik. Jalan Bung. Oke, gua coba tangan dulu, gua coba undang dulu. Maju cam. Kamera maju. Oke, Cek. Iya, Cek, iya, bentar. Baru baca ini saya. Ya. Bentar. Segini. Aku lagi. Oke. Udah belum? Cek. Apa kurang? Udah belum? Kurang terang lagi. Cek. Kurang deket anjir. Deket lagi. Lebih deket lagi. Segini. Oke, segitu. Atau masih kurang? Suruh terangin dulu. Celihwa suruh terangin dulu. Katanya. Pasnya gimana? Kayak gini. Terangin dulu, udah. Kalau kayak gini nggak asik. Kalau kayak gini keterangan. Udah main terang kayak gini beneran. Oyo aja John kalau mau terang John. Terang kayak gini udah. Maju dikit lagi katanya Celihwa. Dikit. Dikit lagi. Nge-lag, bro, yang lu nge-lag. Lek. Aman. Udah. Atau kurang mundur. Ngelek. Kan, Cuk, di rumah saya malah ngelek. Lek. Ada aja ya Allah ya Rob. Ada aja. Aman nggak guys? Aman nggak? Aduh ngelek bentar ya. Bentar ya, aman nggak? Aman nggak guys? Aman nggak? Maaf. Liatin ke sana bro, takutnya ada yang aneh-aneh. Iya sih. Aman nggak guys? Aman ya? Aman. Saya nggak tahu tadi. Oke aman, di room saya aman ya guys. Oke maju. Segini. Pas. Atau kurang depan. Gini ya. Celihwa yang lain. Lagi. Apanya lagi? Terang apa gimana, Ce? Maju lagi atau gimana? Maju lagi apa gimana, Ce? Mas. Lagi, oke maju lagi. Set. Sah. Dah kia. Pas tak. Segini udah maju banget. Ini udah deket banget loh ini. Ini udah deket banget guys. Sumpah. Good. Oke, aman. Pas pintu aja. Cangkem yuk. Cangkem. Udahlah gas aja. Oke ya. Udah. Gas ya, aman ya. Udah aman. Pas ya. Oke, kurang terang guys. Lampu diskotik sana. Oke guys, saya minta tolong semua subhanallah, saya XTM guys. Malam hari ini kita gasnya guys. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semua penunggu yang ada di rumah Rara ini, jin, setan, dedemit, genderuwo, pocong, kuntilanak, pawe gombel, raja jin, raja iblis, raja setan. Saya undang semua penunggu penghuni yang ada di sini ya. Beri saya, Gijon, dan Pelik interaksi melalui media Jelangkung ini. Jadi buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian.
Jai langkung, jai langse. Di sini ada pesta. Kasih 1 lilin gimana? Apa gimana? Kasih lilin apa gimana? Mas pada ini udah terang loh, di gua terang banget ini. Di room gua nggak kelihatan anjir. Di room gua ini terang banget, ini di yang pelik katanya nggak kelihatan. 1 lilin ya. Nah, ambilin. Enggak, saya ambilin lilin dulu deh. Lilin tadi di mana? Oh itu yang tadi bro. Gimana? Nah itu pintu di pintu. Oh, di pintu. Kita coba CEO lah. Kok aneh ya? Taruh belakang aja gimana? Ini kelihatan nggak? Guys, kelihatan nggak? Terang? Ini yang di pelik gelap guys ya. Ini di katanya udah terang banget, terang beneran. Nah, pas ya, oke. Oke, celiwa semuanya. Cam yang sorot kalian maksudnya gimana aja? Gimana? Oke, pas. Udah kita gas dulu aja nanti kita. Jelangkung, jelangse. Di sini ada pesta. Pesta besar-besaran. Datang tak diundang. Pulang tadi antar. Jelangkung, jelangse. Di sini ada pesta. Pesta besar-besaran. Datang tak dijemput. Pulang tak diantar. Jelangkung, jelangse. Di sini ada pesta. Pesta besar-besaran. Datang tak dijemput. Pulang tak diantar. Jelangkung, jelangse. Di sini ada pesta. Pesta besar-besaran. Datang tak dijemput. Pulang tak diantar. Jelangkung, jelangse. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Astagfirullahaladzim. Anjing, suara di luar. Suara di luar. Ini terbang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah. Suara ada di belakang dan jelangkung tersebut terbang. Teman-teman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah anjing kena HP aing. Bangke lu. Anjing di luar banyak banget. Di luar sana ada suara. Woi. Allahu Akbar. Nah, kita pegang aja bro. Kita pegang aja biar kayak ini. Jai langkung, jai langse. Di sini ada pesta. Pesta besar-besaran. Datang kan jemput. Pulang tak diantar. Jai langkung, jai langse. Pesta besar-besaran. Dijemput. Pulang kan diantar. Jai langkung, jai langse. Di sini ada pesta. Pesta besar-besaran. Allah datang terjemput. Pulang kan diantar. Jai langkung, jai langse. Di sini ada pesta. Pesta besar-besaran. Datang tak dijemput. Pulang tak diantar. Jai langkung, jai langse. Di sini ada pesta. Pesta besar-besaran. Datang tak dijemput. Pulang tak diantar. Jai langkung, jai langse. Di sini ada pesta. Pesta besar-besaran. Datang tak dijemput. Pulang tak diantar. Jai langkung, jai langse. Di sini ada pesta. Pesta besar-besaran. Datang tak dijemput. Pulang tak diantar. Jai langkung, jai langse.
Sumpah. Astagfirullahaladzim. Sumpah. Padahal selangungnya tadi. Selangungnya terbang kemana? Ya Allah. Jalannya. Gue mau HP. Center. Selangungnya mana? Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bentar, Cok. Bentar. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jang. Si Ujang di mana? Wow, gila men, si Ujang hilang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Semua ngelihat Si Ujang kemana si Ujang? Si Ujang kemana weh? Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si Ujang hilang, Cok. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. John, sumpah tadi ada jelangung terbang dari kiri ke kanan. Hah? Si Ujang terbang ke atas, gua nggak ngerti, Cok. Si Ujang. Jang. Saya harus ada yang terbang di sini. Kemana si Ujang? Astagfirullahaladzim. Si Ujang hilang. Si Ujang. Astagfirullahaladzim. Sumpah John. Saya nggak tahu kenapa sinyal saya jelek-jelek ya. Astagfirullahaladzim. Ngelek Si Ujang hilang. Yang ngelek keluar masuk lagi guys. Sumpah tadi aku ngeliat Ujang masuk ke sini. Ya Allah. Sumpah Astagfirullahaladzim. energinya semakin keras. Wow, gila men, suasana udah bener-bener mantep banget, creepy, Cok, teman-teman. Bener-bener bikin aing agak sedikit lumayan empot-empotan. Ujang. Yang ngelek keluar masuk lagi guys. Astagfirullahaladzim. Sumpah dari sini terbang. Gua nggak ngeliat sebelah mana tadi, masuk kemana, ke sini? Enggak, di tangga sini terus masuk ke ruangan itu. Astagfirullahaladzim, si Ujang anjir. Yang selalu ngikut gua si Ujang kalau nge-explore. Sekarang ngilang, Jang. Ujang. Astagfirullahaladzim. Ngelek. Ya Allah, ngelek. Masa sih ngelek? Di rumahku ngelek banget anjir. Itu di lemari, coba cek John di lemari. Lemari mana, Cok? Bentar. Ini yang Felix ngelek, Cok. Aman? Udah aman belum guys yang Felix? Ngelek parah. Nggak tahu tiba-tiba kayak ngelek. Ya Allah. Bentar guys. Aman. Ujang di luar kasur. Kasur Ada. mana? Aman. Ngelek parah. Dan Cuk. Ngelek parah. Padahal kuota saya banyak loh. Aman nggak? Aman. Ngelek bro. Udah. Aman. Gimana ini, Cok? Si Ujang ngilang. Sumpah. Si Ujang hilang. Ini gimana nih? Saya Astagfirullahaladzim. tadi tuh ngeliat Astagfirullahaladzim. Ujang. aneh. Jang. Enggak, masalahnya yang hilang itu benda mati, Cuk. Jelangkung, Cuk. Enggak, kita perhatiin aja di sini, barangkali dia nanti terbang kayak di sana atau Dan memang ya aku ngeliat di sini dia terbang. Serius, Gi. Dia itu terbang dia tadi. wah gila men, si Ujang ngilang dong. Ya Allah, miss call. Lu kira HP ada sinyalnya di miss call? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana, Cok? Kita coba cek ini di lemari. Kita coba cek dalam lemari dulu. Kosong, Cuk. Enggak ada. Kosong. Enggak ada di lemari, enggak ada, teman-teman. Enggak, yang anehnya saat kita terbental itu Astagfirullahaladzim. jelang. Aku tanya ke viewer, emang mentalnya kemana sih? Tadi mentalnya kemana, Cok? Pas terbang dia kemana si Ujang? Kalian ada yang lihat nggak, teman-teman? Si Ujang tadi pas terbang, kalian ngelihat kemana arahnya? Sini nggak ada sama. Lemari bawah, samping.
Sampingnya ke sebelah mana? Kiri atau kanan? Perasaan udah dicek semua. Ke kiri. Nggak ada, Cuk. Saat dicek ke kiri nggak ada kan? Nggak ada. Tadi gue cek perasaan ke kiri. Ke kanan juga gue cek. Jang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau kesini nggak mungkin kayak gue tadi ngeliat tuh kayak masih di kamar bawah, bro. Asli kita cek memang nggak ada loh. Dia masih di kamar bawah kayaknya. Nggak mungkin kalau ke atas. Nggak ada. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aku takutnya itu dibuat mainan sama si Rara loh. Atau kita coba cek ke bawah lagi, bro. Jang. Ujang. Ya Allah, atau kita ke bawah lagi? Dalam lemari apa? Cek bawah. Ya udah kita ke bawah aja yuk. Ayo kita cek. Ayo udah yuk kita ke bawah teman-teman ya. Kita ke bawah guys. Mental ke belakang. Gak tahu, Ayo nggak ngelihat guys mentalnya kemana. Yang gua lihat terbang ke atas tadi. Astagfirullah. Emang nggak ada sama sekali loh, John. Kantor gua di mana ya tadi? Hah? Di mana? Kalau kesini nggak mungkin kayaknya. Keluar kayaknya nggak mungkin. Loh, Astagfirullahaladzim. si Ujang ada lagi guys. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gerak dong. Buatan apa? Awas bro, awas hati-hati bro. Gerak, awas bro. Buat tendang nggak? Jangan. Nggak masalah ya? Jangan. Buat tendang ya? Jangan, gerak. Gerak. Astagfirullahaladzim. Buat tendang ya? Jangan bro. Nggak. Jangan bahaya. Bodoh amat. Enggak, jangan bahaya. Bodoh amat. Jangan bahaya. Jangan bahaya. Awas bro, jangan dideketin, jangan. Anjing terbang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Innalillahi bro. Istighfar bro. Ya Allah. Made, ya bawa si Ujang, Made, ini si Ujang kepalanya potong. Bawa. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu bro. Istighfar. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladzi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi. Allahu akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Made, ya udangkan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allahu akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tuh. Bro, aman nggak? Bro, astagfirullahaladzim. Pegang. Ya Allah. Pegang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Bro, istighfar terus bro. Istighfar bro. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Udah. Bawa keluar. Enggak benar ini. Bawa. Itu si Ujang bawa. Bro, aman enggak? Bro, banyakin istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allahumma bis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yasbahu indahu illa bi'izni. Wasya kursiyus samawati wal ardi. Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allah. Ya Allah, muntah darah dong. Ya, astagfirullahaladzim, bro. Ya Allah. Bro, aman nggak? Istighfar, bro. Istighfar, bro. Allahu akbar, anjim. Aman nggak? Pegang, Made, pegang. Itu HP bawa sama tas. Aman nggak? Astagfirullahaladzim. Aman nggak? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu pegangin ini apa? Darahnya. Ya Allah. Oke, gue maju lagi teman-teman, nggak apa-apa ya. Gue maju lagi guys. Lu udah aman belum? Aman. Nggak apa-apa kan? Banyakin istighfar, bro. Sumpah, Cuk. Lu darah kemana-mana anjir. Astagfirullahaladzim. Hah? Oh, ini pakai wifi ya? Sumpah kayak ada nabrak gua tadi. Di mana? Nyamperin si jelangkung. Sumpah kayak ditabrak. Oke, gue sambil jalan keluar dulu ya, ngeliatin. Ya Allah. Center lu di mana? Ini yang gue. Center lu ada nggak? Sumpah batas kawal. Oke, udah. Oke, gue pastiin dulu Mang Ade pada keluar dulu. Ya, gue pastiin mereka pada keluar dulu teman-teman ya. Mang Ade jangan lupa ditutup ya pintunya. Kita mulai lagi permainannya teman-teman. Sekarang guys ya. Oke, gue pastiin mereka pada balik dulu guys. Oke, tutup aja. Oke, mereka udah pada balik teman-teman. Kita mulai lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua penunggu yang ada di rumah Rara ini. Hey, wahai jin-jin setan iblis yang ada di sini. Jikalau kalian udah merasa bener-bener marah sama kedatangannya gua, silakan benturkan energi kalian. Rasuki raga gua kalau kalian bisa. Ya, wahai sing goib yang ada di sini. Gua Gijon menantang kalian dengan lantang. Hadir kau. Tadi menurut gua interaksinya agak lumayan creepy teman-teman ya. Di kamar yang tadi gua main jelangkung sebelah sini guys. Jon, udah Jon, nggak bener Jon ini. Nggak apa-apa, gua masih aman. Poci, di mana Poci? Nggak ada Poci, Cok. Kalian jangan pada ngalu, jangan buat nakut-nakutin gua. Di mana Poci? Nggak ada Poci, teman-teman. Ngadi-ngadi Poci. Mana Poci mana? Jon. Hah? Ini Mas Belik badannya panas gini, Jon. Panas. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Innalillahi ya Allah, astagfirullahaladzim. Hei, jangan cuman pergerakan kalian. Gua minta kalian wujud depan gua, Gua nggak bakalan kena mental sedikit pun sama kalian, wahai jin setan iblis penunggu yang ada di sini, Nampak kau? Gua nggak butuh kalian cuman gerak-gerak kayak gitu doang. Lemah kalian. Pensiun aja lo jadi setan, Wow, gila men, suasana udah bener-bener nyaman banget menurut gua teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Kita coba masuk lagi ya ke kamar yang dimana
Tadi ketika gue main jelangkung, interaksinya agak lumayan ya. Gila men, gue bener-bener ngerasain panas banget sekarang. Gue kayak mandi keringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Merinding banget aing ketika berada di dalam kamar. Mungkin ini kamar si Rara ya guys, yang dimana dulu si Rara ini memuja setan di sini. Astagfirullahaladzim. Hei Rara, apapun itu, astagfirullahaladzim, dari tadi kalian cuman gublak gebluk. Wah ini bahaya cok. Ini bahaya, nanti kebakaran teman-teman. Bentar ya, gua taruh ke bawah aja. Wah untung gua ngeliat. Untung gak kebakaran. Astagfirullahaladzim. Hei buat semua penunggu yang ada di sini, Rara keluar kau. Apapun itu jenis bentuk kalian. Apapun itu jenis bentuk kalian, wahai penunggu, penghuni yang ada di sini, hadir kau. Nampak kau, Astagfirullahaladzim. Ada suara kecil. Astagfirullahaladzim, ada yang lebat di ujung sana teman-teman, di dalam bolongan yang di atas sana. Ini kenapa sih nutup mulu? Nanti kalau gua ada apa-apa bahaya nih kalau nggak dibuka. Gua buka dulu cok. Gua buka dulu. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mang Ade. Astagfirullahaladzim. Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gue bakalan kena mental sama kalian. Gue enggak bakalan kena mental sama kalian. Ini Mas Telik nih badannya panas. Gue enggak. Lamun John. Enggak bakalan kena mental sedikit pun sama kalian. Hei, wahai penunggu penghuni yang ada di sini, kasih gua gicon interaksi yang paling hebat lagi, melebihi dari itu. Kalau bisa rasuki raga gua. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Tenang. Mental gue masih aman. Gue masih aman. Walaupun pantat aing empot-empotan. Belakang mana? Enggak ada cok. Sintan. Siapa? Halo? Gue denger kayak ada suara. Kayak ada suara anak kecil lagi bermain di luar teman-teman. Siapa? Halo? Nggak ada cok. Nggak ada. Mereka pada ngilang. Mereka pada kena mental ya. Astagfirullahaladzim. Wah ini cocok teman-teman. Ini cocok ketika Mang Ade masuk. Ini udah suasana benar-benar menurut gue udah creepy nih buat Mang Ade. Mang Ade maju loh, Mang Ade maju loh. Maju. Gua nggak mau tahu lu maju, Mang Ade. Lamun John. Enggak. Mang Ade maju. Ini suasana udah nyaman banget. Cepat Mang Ade, cepat. Mang Ade gas ya bener. Ini suasana udah nyaman cok buat Mang Ade ya. Cepat Mang Ade. Gua nggak mau tahu. Gua tunggu di sini.
Halo. Cepet Made, cepet. Cepet jangan kasih kendor. Ya. Enggak. Sekarang giliran Mang Ade teman-teman ya. Giliran Mang Ade barbarken. Giliran Mang Ade barbarken. Buru, jangan takut. Jangan takut gas Mang Ade. Iya, jangan takut lah. Ya, lemah setannya. Udah tenang, lemah setannya. Astaga. Nih. Udah, nih lu bawa baterai. Udah cukup lah. Nih yang pelik Sampai jam 2. Pakai hotspot. Ntar guys. Aduh, ribet amat sih. Buru. Bisa nggak? Tuh. Udah gua keluar. Astagfirullahaladzim. Gua kunci dari luar biar Anjing, bisa keluar. jangan dikunci. Goblok bener dikunci. Astaga, ya salam. Ya Allah. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kita mulai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum ibadi solihin buat penunggu yang di sini. Ya cek aing ge da. Nah aing mundur. Astagfirullahaladzim, bentar. Sorry pemanasan. Sorry, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bentar. Bentar, iya. Enggak aing harus kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, ya Allah. Alangkah baiknya aing ning sholawatan dulu aja ya. Gila men. Bismillahirrahmanirrahim, sholawatan dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfangna bibarkatihim wadinal husna bihulmatihim. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya iblisus saitonan sakinan fi julumati wan nur hadir wujud. Nampak. Halo Rara. Hei. Siapa? Rara, kau buat si Ujang aing tidak berdaya, si Ujang ruksak kalah si boy. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum ibadi solihin. Halo. Ada suara. Anjing. Suaranya kayak yang di belakang. Suaranya kayak di belakang. Pocong, jangan nakut-nakutin. Kanan mana nggak ada. Tunjukkan dompet. Allahu Akbar, dompet aing tipis. Allahu Akbar, ya Allah. Suara besi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Ada suara nangis. Siapa? Suara geraman guys. Ada suara geraman. Ya Allah, ya Rahman. Ketika malam udah tiba. Di malam hari ini. Ini malam Selasa biasanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naga. Suara. Di mana? Siapa? Gua cek sini aja dulu ya. Halo? Allahu Akbar, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Hong kahong babakatil babakong nyeri togel. Oke, 78 ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rahman. Mande. Allahu Akbar, ya Allah.
Itu Kang, nggak ada. Belakang. Mana belakang? Mana nggak ada. Jangan nakut-nakutin. Hong kahong, babak kantil babak hong. Cing ciling cincang, peso asahen, roti bulukan. Allah Akbar. Halo? Kanan ada suara geraman. Anjing. Allahu Akbar. Alas ya boy. Astagfirullahaladzim. Anjing diketawain. Bangke. Anjing diketawain goblok. Sedangkan gak ada alak. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Barbar 3 kalung. 1 kalung spam atuh. Astagfirullahaladzim. John, kok merinding banget John. Hei setan Rara, apapun jenis kalian Rara. Ada suara gedak-geduk. Rara ketawa. Rara ketawa. Allahu Akbar ya Allah. Gue mending ke dalam lagi aja lah. Allahu Akbar, suaranya jelek banget sih. Ada suara ketawa. Allahu Akbar ya Allah. Ada suara ketawa guys. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus. Udah gua masuk lagi aja. Siap boy. Allahu Akbar John. Nyamperin John. Nyamperin John. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik al-Qudus la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar anjing. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar ya Allah. Gak kuat balik aja ya. Masih kuat nggak? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bentar. Salah ya Allah. Ya Allah. Siapa? Dengar John. Pocong nggak ada pocong. Amin. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan, gua nggak akan ditumbalin. Rara. Siapa? Udah masuk lagi aja ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ibadai solihin Tasya. Kok Tasya sih? Tasya mah anak aing. Halo? Gila men. Hong kahong. Babak kantil babak hoong. Allahu Akbar ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mas, aduh ngapain sih Mas Pelik sini? Mas Pelik ngapain sih? Anjing. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Bukan. John Spelik ada di sini John. Allahu Akbar ya Allah. Di sini, dia ada di sini. Itu bukan. Tadi di sini John. Badan gua sakit.
tadi di sini John. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman. Guys, udah malam ya, lagian Spelik lagi nggak sehatan. Gue cabut aja ya. Udah ya. Salam. Assalamualaikum ibadi solihin Tasya. Kok Tasya sih? Tasya mah anak aing. Halo? Gila men. Hong kahong, babak kantil, babak hoong. Allahu Akbar, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mas, aduh ngapain sih Mas Pelik sini? Mas Pelik ngapain sih? Anjing. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Bukan. John Spelik tadi di sini John. Allahu Akbar ya Allah. Di sini, dia ada di sini. Itu bukan. Tadi di sini John. Badan gua sakit. Tadi di sini John. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman. Guys, udah malam ya, lagian Spelik lagi nggak sehatan. Gue cabut aja ya. Udah ya, nggak apa-apa lah, gue disebut pengecut juga, nanti lagi aja. Astagfirullahaladzim. Mas, udah sehat kan Mas? Ya Allah. Udah, yuk. Udah. Saya mesti gideon lagi ya. Akbar, ya Allah. Yes, thank you ya teman-teman ya yang udah support kita ya. Ini makanannya nanti kita habisin, kita masak lagi nanti ya John. Nih Ini udah aman bro. Ntar gue balikin dulu cok. Kelihatan nggak sih? Ya Allah, anjir gatel dong. Terangkan, ini udah terang, udah paling terang cok. Buat petir 33 thank you. Buat Babang Raden ya, Bang Bobby thank you. Terima kasih guys teman-teman semuanya yang di Pelik juga thank you ya. Mohon maaf teman-teman kalau ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian. Bro aman nggak? Wah Pelik masih agak kurang fit cok badannya. Panas badannya John. Dia kayak semacam kesambat gitu teman-teman. Ya udahlah mungkin kita harus balik dulu karena kita juga udah kecapean di sini ya. Sampai ketemu besok ya teman-teman semuanya. Gue minta maaf kalau ada perkataan kurang berkenan. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ya, sampai ketemu besok ya. Pokoknya buat teman-teman yang ada di Pelik, yang ada di TTM, gue ucapin terima kasih banyak ya. Gue Gijon mungkin mewakili Pelik, mewakili semuanya, izin pamit undur diri. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.